बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुख की बहुत सी चाहतों, मुस्कुराहटों और मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के शो में वेलकम करती हूँ। जनाब, ज़िंदगी में हमने बहुत से काम करने होते हैं और हम एक्सक्यूज़ देते हैं ख़ुद को जब दिल नहीं कर रहा होता, या अक्सर हम ख़ुद को ये कह रहे होते हैं कि अच्छा ये हम काम कल कर लेंगे, हम डाइटिंग जो है वो कल से स्टार्ट करेंगे, हम पढ़ना जो है वो कल से स्टार्ट करना शुरू करेंगे, हम जिम जो है वो कल से जाएंगे। और इस तरह के बहुत से काम होते हैं जो हम आज ये सोच रहे होते हैं कि नहीं बस अब हम कल से करेंगे, तो होता क्या है कि वो कल फिर कभी नहीं आती। तो नाउ इज़ द टाइम, बहुत से काम हमें आज ही करने हैं और आज से ही उनकी इब्तिदा करनी है। सो नाउ इज़ द टाइम, ज़िंदगी में अपने मामलात को, अपने कामों को, ख्वाह वो कितने बड़े हों या कितने छोटे हों, बिला वजह पोस्टपोन मत करें। और जब हम ख़ुद को बार बार एक ही जो रेपिटेटिव साइकिल है उसमें रखते हैं कि जनाब कल करेंगे, कल से करेंगे, तो वो फिर कल कभी नहीं आता। सो आज ये मोमेंट है जिससे आपने इब्तिदा लेनी है, अपने कामों को पोस्टपोन मत करें। विद दिस मैसेज वी हैव टू मूव ऑन। लाहौर का मौसम जो है आज की अगर हम बात करें तो इट्स पार्शियली क्लाउडी, हमें कभी धूप नज़र आती है और कभी हमें बादल महसूस हो रहे होते हैं। तो राइट नाउ द टेम्परेचर इज़ 31 डिग्री सेंटीग्रेड और आज कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है और हवा में नमी का तनासुब जो है दैट इज़ 63%। और बाय द वे आज प्रेडिक्शन भी है बारिश की। सो लेट्स सी बारिश होती है या नहीं होती। कल प्रेडिक्शन थी लेकिन कोई बारिश नहीं हुई। तो लेट्स सी आज लाहौर का मौसम कैसा रहेगा। वेदर के हवाले से ये अपडेट थी। मूविंग ऑन, करेंसी रेट्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहले यूएस डॉलर की अगर हम बात करें तो आपको मिल सकेगा 278 रुपीज़ में, यूरो 302 में, ब्रिटिश पाउंड 355, यूएई दिरहम 76.4, सऊदी रियाल 73.2, कवेती दिनार 908.34, कैनेडियन डॉलर 214, ऑस्ट्रेलियन डॉलर 191, ओमानी रियाल 724.56 में आपको मार्केट से अवेलेबल होगा। वेजिटेबल रेट्स की तरफ आएंगे। खीरा 85 रुपीज़ पर केजी, आलू 72, सब्ज मिर्च 70, पालक 55, प्याज 47, गाजर 100, टमाटर 65, गोभी 140, करेला 125 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से आपको मार्केट से अवेलेबल होगा। फ्रूट रेट्स में सेब की अगर हम बात करें तो 340 रुपीज़ पर केजी, खजूर 505, आम 160 रुपीज़ पर केजी, आड़ू जो है वो 175, लीची 340, फालसा 210, केला 165 रुपीज़ पर डज़न एंड पपीता 290 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से आपको अवेलेबल होगा। ब्रायलर रेट में जिंदा का रेट जो है आज के लिए वो 412 है, गोश्त 618 रुपये और फार्मी अंडे जो हैं वो 247 रुपीज़ पर डज़न के हिसाब से आपको अवेलेबल होंगे। मज़ीद शो में आगे बढ़ेंगे। आज की टॉप स्टोरीज़ और सबसे पहली हमारे पास दिलचस्प खबर जनाब ये है कि एक शख्स जिसकी एज जो है वो 28 ईयर्स, इसका ताल्लुक भारत से है। और ये करता क्या था कि ये अपनी गर्लफ्रेंड की फरमाइशों को पूरा करने के लिए ना गाड़ियों के पार्ट्स चोरी करता था और फिर उनको आगे फ़रोख्त करता था। और इसी तरीके से ये पिछले कई सालों से अपनी जो कार्रवाइयाँ थी वो डालता था। इसके लिए मुंबई के ये बहुत ही जो कहते हैं ना शॉपिंग प्लाजाज, जो बहुत बड़े बड़े मॉल्स होते हैं, डिफरेंट कंपनीज़ की पार्किंग में जाता था। वहाँ जो गाड़ियाँ पार्क हुई होती थी उनके महंगे बहुत सी गाड़ियाँ ऑब्वियसली महंगी भी होती हैं उन्हीं में, सो उनके जो पार्ट्स थे उनको रिमूव करता था, मार्केट में जाके बेचता था और फिर उससे अपने गर्लफ्रेंड की फरमाइशें जो थी वो पूरी करता था। जब पुलिस ने इसको पकड़ा, इसके खिलाफ कार्रवाई हुई, तो इसने खुद ये एडमिट किया और उसका ये कहना था कि मेरी गर्लफ्रेंड शॉपिंग कर रही होती थी और फिर उसके बाद जो उसका बिल था वो मैं ये चोरी करके फरोख्त देता था एक्चुअली में। सो यहाँ से मतलब बंदा ये सोचता है कि प्यार हो तो ऐसा हो, लेकिन नहीं, प्यार हो तो ऐसे 2 नंबर काम नहीं करने चाहिए। प्यार को सस्टेन करवाने के लिए आपको ना ज़रा सच का दामन जो है उसको पकड़ना चाहिए। सो इस तरह के कामों को अवॉइड करना चाहिए। अपनी मेहनत और बलबूते पर जो है ना वो अपनी गर्लफ्रेंड की फरमाइशें जो है ना वो पूरी करें। लेकिन अनोखी किस्म की स्टोरी थी, हमने सोचा आपके साथ शेयर की जाए। अगली स्टोरी की तरफ आएंगे और जनाब कनाडा में एक एनुअल फेस्टिवल होता है। इस साल जब ये फेस्टिवल हुआ, कुछ पिक्चर्स भी आप बाय द वे देख सकते हैं, इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उसने एक आलमी रिकॉर्ड कायम किया और गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का जो ऑलरेडी एक रिकॉर्ड था उसको तोड़ा।
انہوں نے کیا ریکارڈ قائم کیا کہ انہوں نے ود ان دا 8 آورز، ود ان دا ٹائم اسپین آف ایکچولی دا 8 آورز، انہوں نے 17,000 کے قریب جو پین کیکس تھے وہ لوگوں کو تقسیم کیے. پورے 8 گھنٹے میں انہوں نے 17,000 جو پین کیکس تھے وہ ڈفرینٹ والنٹیئرز اور وہاں پر جو موجود لوگ تھے ان کو کھلائے. اور اس موقع پر گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ کے ایک جج جن کا نام ہے برٹنی ڈین وہ بھی موجود تھے. انہوں نے باقاعدہ اس عمل کو آبزرو کیا. آبزرو کرنے کے بعد یہ معلوم ہوا کہ جو سابقہ ریکارڈ تھا جو کہ 14,208 کا تھا، جب اسی ٹائم سپین میں تقریباً 14,000 کے قریب پین کیکس ڈفرینٹ لوگوں کو کھلائے گئے تھے، یہ جو ریکارڈ تھا یہ توڑ دیا گیا. سو جناب اس طرح بھی ہوتا ہے کیونکہ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ کے حوالے سے ہم اکثر آپ کے ساتھ مختلف سٹوریز شیئر کر رہے ہوتے ہیں. سو لوگوں کے دلچسپ مطلب اگر ہم کہہ لیں تو ان کی دلچسپ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ منفرد کرتے ہیں، ہابیز بہت زیادہ فرق ہوتی ہیں. ابھی ہم کل بات کر رہے تھے کہ پینسلز ڈھیر ساری اکٹھی کرنے کا ریکارڈ قائم ہوا، اور آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ 8 گھنٹے میں 17,000 کے قریب پین کیکس کھلا کر انہوں نے بھی جو ہے وہ ورلڈ ریکارڈ قائم کیا. اگلی سٹوری کی طرف آئیں گے اینڈ دیٹ از فرام سنگاپور. جب میں یہ پڑھ رہی تھی تو لٹرلی اٹ واز مطلب کائنڈ آف کوائٹ ہاریفائنگ. ہوا کیا کہ سنگاپور کا ایک شخص جس نے اپنا کھانا شانا کھایا اینڈ ہی فیلٹ کہ اس میں کچھ عجیب سا ہے، مجھے اس کو چیو کرنے میں بھی پرابلم ہوئی ہے، بٹ الٹیمیٹلی اس نے اس کو نگل لیا. نگلنے کے بعد اس کو بڑا ڈسکمفرٹ فیل ہوا اینڈ الٹیمیٹلی ہی ہیڈ ٹو رش ٹو دا ہاسپٹل. جب یہ ہاسپٹل پہنچا تو وہاں پر اسے جب ڈاکٹرز وغیرہ نے چیک کیا اس کے پورے جی آئی ٹریکٹ جس کو گیسٹرو انٹسٹائنل ٹریکٹ، اس کا جب انہوں نے معائنہ کیا تو دے ریئلائزڈ ایکچولی جو ڈاکٹرز تھے کہ اس کے اندر کوئی بہت بڑی چیز ہے. پھر سی ٹی اسکین ہوا، اینڈوسکوپی وغیرہ، اور پھر معلوم ہوا کہ اس کے اسٹمک کے اندر بہت بڑا ایک آکٹوپس تھا جو موجود تھا. اور یہ بڑی حیران کن بات تھی، لیکن ڈیفینیٹلی جب یہ شخص کھانا کھا رہا تھا اسی دوران یہ زندہ آکٹوپس جو تھا اس کے کھانے کے ساتھ جو تھا وہ اس کے معدے میں داخل ہو گیا. سو اس کے بعد بڑا ایک اسپیشل قسم کا میڈیکل ٹریٹمنٹ تھا جس کو فالو کرتے ہوئے ٹریٹمنٹ کیا گیا اور اس کو ریموو کیا گیا. لیکن یہاں سے ہمیں لیسن یہ ملتا ہے کہ کھانا دیکھ کے کھانا چاہیے. جب ہم کھانا ایسے کھاتے ہیں کہ ہمارے سامنے موبائل فون ہوتا ہے، ہم کسی سے باتوں میں مگن ہوتے ہیں، کنسنٹریشن ہماری کھانے پر نہیں ہوتی، یا ہم سامنے کوئی ٹی وی شیوی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو پھر اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ ہوتے ہیں. تو اس کو ایوائڈ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ کھانا جو ہے وہ دھیان سے کھایا جائے. یہ تو تھی جناب ہماری آج کی ٹاپ سٹوریز. ابھی ہم شو میں ایک بریک شامل کریں گے، واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. وی ہیو اے لاٹ ٹو ڈسکس ود یو. سو آپ سے ملاقات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس اینڈ گڈ مارننگ. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور ویورز آج کے شو کے ہائی لائٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایچ آئی وی پر. ایچ آئی وی ہے کیا اور ایک شخص سے دوسرے شخص میں یہ کیسے ٹرانسفر ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وارلڈ سٹی اتھارٹی نے میرٹ کی دھجیاں بکھیرتی ہیں. ڈی جی وارلڈ سٹی کامران لاشاری کی چہیتوں پر مہربانیاں، اس کو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. یہ معاملہ ہے کیا. آگے بڑھتے ہوئے ہم نے آج بات کرنی ہے پاک بھارت کرکٹ تعلقات پر. آئی سی سی کے سربراہ اور بھارتی کرکٹ بورڈ کے سیکرٹری جے شاہ دورہ پاکستان کی جھوٹی خبروں پر پھٹ پڑے ہیں. سو یہ معاملہ ہے کیا، اس کی بھی تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے. مزید آگے بڑھیں گے. اکاؤنٹ سے رقم نکلوانے کا نیا فراڈ سامنے آ گیا. یہ کس قسم کا فراڈ ہے، اس کی بھی تفصیلات آپ کے ساتھ ہم شیئر کر رہے ہوں گے. آخر میں ہم G1 لیسن کیا ہے اس پر بات کریں گے. اس کی دیگر اقسام کیا ہے، کیسے یہ عام لیسن سے مختلف اور فائدہ مند ہے، اس پر بھی آج ہم نے بات کرنی ہے. ہیلتھ اینڈ فٹنس سیگمنٹ ہے یہ ہمارا، جس میں ابھی ہم بات کریں گے ایچ آئی وی پر. جب ہم ایچ آئی وی کی بات کرتے ہیں تو بیسیکلی اٹس ہیومن امیونو ڈیفیشنسی وائرس، جو کہ کسی بھی انسان کے امیون سسٹم پر اٹیک کرتا ہے اور اس کے اس نظام کو، امیون سسٹم کو بری طرح متاثر کرتا ہے. جب اس کے بعد کوئی بھی ڈیزیز اس طرح کے شخص کو ہو جس کا جو مدافعتی نظام ہے وہ تباہ ہو چکا ہو، سو پھر جو نتائج ہے وہ بہت زیادہ سنگین ہوتے ہیں. اچھا، ایچ آئی وی وائرس جب کسی بھی انسان کے امیون سسٹم پر، باڈی پر اٹیک کرتا ہے اور اس کو بر وقت اگر ٹریٹ نہ کیا جائے، سو الٹیمیٹلی اٹ ول بی کنورٹڈ انٹو ایڈز، اور یہ پھر پوری زندگی رہتا ہے. سو ایچ آئی وی اور ایڈز میں فرق اور اس کے لیے ابھی اویلیبل ٹریٹمنٹس کیا ہیں، آپشنس کیا ہے، اس کا اسپریڈ کیسے ہوتا ہے، اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ میڈیسن اسپیشلسٹ ڈاکٹر
डॉक्टर मुजम्मिल इस वक्त शो में मौजूद हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले बहुत से लोग इसको कंफ्यूज कर देते हैं HIV को और HIV एड्स को, सो व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू? अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत बहुत शुक्रिया न्यू टीवी का मुझे बुलाने के लिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपने क्वेश्चन किया है कि HIV और एड्स में क्या डिफरेंस है। HIV तो एक वायरस का नाम है, और जब ये वायरस किसी बंदे को इन्फेक्ट करता है या किसी बंदे को मुतासर करता है तो उसकी वजह से जो जो हमारे अज़ा इफेक्ट मुतासर होते हैं और उनके अंदर जो डिजीज़ पैदा हो जाती है, और क्योंकि ये मुख्तलिफ अज़ा को इफेक्ट करता है इसलिए कहते हैं फिर इसे एड्स, यानी ये सिंड्रोम है, इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है। तो जब ये मुख्तलिफ अज़ा को इफेक्ट करके हमारी डिजीज़ डेवलप हो जाती है और इसके जो है ना असरात नज़र आना शुरू हो जाती हैं, तो उसको जो है ना हम एड्स कहते हैं आसान अल्फाज के अंदर। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये कि जब हम HIV की बात करते हैं एंड इट्स अ वायरस, तो ये किसी भी इंसान तक कैसे ट्रांसफ़र होता है, इसके मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन क्या क्या हैं? अच्छा, इसके मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन में दो तीन है। एक तो ब्लड टू ब्लड ट्रांसफर होता है और दूसरा जो है हमारे जिनसी ताल्लुकात से ट्रांसफर हो जाता है। जो ब्लड टू ब्लड ट्रांसफर है उसकी जो मोस्ट कॉमन काजेज हैं, एक तो IV ड्रग अब्यूजर हैं, जितने भी लोग इंजेक्शंस के नशा करते हैं और वो नीडल शेयरिंग करते हैं, यानी एक ही सिरिंज से मुख्तलिफ लोग इंजेक्शन लगाते हैं तो वो उससे ट्रांसमिट होता है। या एक ही सिरिंज से मुख्तलिफ लोगों को इंजेक्शन लगे, जो छोटे इलाकों के अंदर वैक्स इंजेक्शन लगाते हैं तो वो एक ही सिरिंज यूज करते हैं, उससे ट्रांसमिट हो जाता है कि इन्फेक्टेड बंदे को कोई उनका सीजर या कोई चीज यूज हुई है और वो किसी भी हमारे ऐसे बंदे को लग गया जो नॉर्मल है तो उससे ट्रांसमिट हो सकता है। फिर डेंटिस्ट्री, अगर कोई छोटा डेंटिस्ट है या कोई डेंटिस्ट नहीं भी है तो फुटपाथ पे लोग बैठे हुए हैं दांतों वगैरह की ट्रीटमेंट करने के लिए, वो एक ही इंस्ट्रूमेंट को मुख्तलिफ लोगों पे इस्तेमाल करते हैं, उससे ट्रांसमिट हो सकता है। और फिर टैटूइंग से, जिस्म के ऊपर जो निशानात बनाए जाते हैं उससे, जो हम कान और नाक से दबाते हैं, जो उनके अंदर सुराख बनवाते हैं, अगर वही सेम इंस्ट्रूमेंट मुख्तलिफ लोगों में HIV को यूज होकर इस्तेमाल होता है तो वो उससे भी ट्रांसमिट होता है। सेकेंड है जिनसी तलका से, जो मल्टीपल रिलेशंस हैं मुख्तलिफ लोगों के साथ, उससे भी जो है ना ये ट्रांसमिट बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा डॉक्टर साहब एक और चीज़, जिस तरह से आपने कहा इसके मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन तो आपने बता दिए, लेकिन जब वायरस इम्यून सिस्टम पर अटैक करेगा तो रिस्पांस ह्यूमन बॉडी पर कैसा आएगा, रिएक्शन क्या होगा? क्या फौरी तौर पर एड्स हो जाएगा या एड्स से पहले कोई और स्टेजेस होती हैं और फिर अल्टीमेटली इफ़ लेफ्ट अनट्रीटेड तो फिर एड्स की स्टेज आती है? अच्छा, इसमें जब HIV पेशेंट में ट्रांसमिट हो जाएगा तो फिर फौरन तो नहीं कुछ भी आते, फौरन यूजली कुछ फीवर हो गया जिसको हम लाइटली कोई समझ नहीं आती, उसको नॉर्मल फीवर की तरह लेते हैं जो कुछ दिनों में सेटल भी हो जाता है। लेकिन जब ये थोड़ा सा अरसा गुजर जाता है, वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। कुछ लोगों की इम्यूनिटी पहले ही बहुत वीक होती है, उनमें ये जल्दी सिम्टम्स ले आएगा। जिनकी पहले इम्यूनिटी ठीक है तो उनकी सिम्टम्स थोड़ा लेट आएंगी। तो जब ये सिम्टम्स आएंगी तो फिर उसमें सबसे पहले कॉमन तो ये है कि इन्फेक्शन बार बार होगी, यूरिन के अंदर इन्फेक्शन है, जबान के ऊपर जो है फंगल इन्फेक्शन का हो जाना, ठीक है, और इसके अलावा मुख्तलिफ इन्फेक्शन बार बार होती हैं इसके अंदर। और फिर जो है चेस्ट इन्फेक्शन बढ़ जाती है, TB का रिस्क बढ़ जाता है, और फिर जो है ना कैंसर होने के भी चांसेस होते हैं। अलामात क्या हैं, इब्तदाई अलामात क्या हैं जिससे मालूम हो सके वायरस ने आपकी बॉडी पर अटैक किया है? अच्छा, इसमें बुखार का बार बार होना, कभी यूरिन के अंदर इन्फेक्शन हो गई है, कभी जबान के ऊपर फंगल इन्फेक्शन हो गई है कि वाइट हो गई है, खाना पीना गुजरता नहीं है, वजन कम होना शुरू हो जाता है, लूज मोशन आना शुरू हो जाते हैं, खांसी आना शुरू हो जाती है। यानी चाहे अगर तो TB हो गई है तो फिर TB की सारी अलामत उसके अंदर आएंगी। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब एक और चीज़, इस तरह से आपने अलामात तो बता दी हैं, लेकिन HIV का क्या कोई इलाज मौजूद है? और अगर ये साइंस एंड सिम्टम्स, ये इब्तदाई अलामात हैं, इब्तदाई अलामात में आप ये नहीं कह सकते कि एड्स हो गया है, अगर इब्तदाई अलामात वाली स्टेज पर ही HIV ट्रीट हो जाए तो क्या ये मुकम्मल तौर पर इसका ख़ात्मा हो जाता है, या वंस वायरस ने आपकी बॉडी पर अटैक कर दिया तो फिर इसका कोई क्योर नहीं है? अभी इसमें दो चीजें हैं, एक तो ये है कि इसका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, लेकिन वो क्योर वाला ट्रीटमेंट नहीं है। ये ऐसे ही है जिस तरह हमें शुगर होती है और फिर उसकी मेडिसिन चलती रहती है और वो कंट्रोल रहती है, इसी तरह एड्स की भी जो है या HIV की भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, एंटीवायरल ड्रग्स हैं और उसको हम
लाइफ लॉन्ग देते रहते हैं 1 to 2 ड्रग्स, और वो परमानेंटली लेता रहता है पेशेंट, और उसके बाद उसकी इम्यूनिटी ठीक रहती है, वायरस बिल्कुल लो या बिल्कुल जीरो के ऊपर रहता है, जिससे पेशेंट को ऐसे ही उसका बिहेवियर हो जाता है जिस तरह एक नॉर्मल पर्सन होता है। तो जो लोग तो जल्दी प्रेजेंट कर जाते हैं कि कॉम्प्लिकेशन आने से पहले, एचआईवी एड्स होने से पहले, तो उनके अंदर ट्रीटमेंट का रिस्पांस बहुत अच्छा होता है कि वो एड्स में तो जाते नहीं हैं। एचआईवी इन्फेक्शन जरूर होती है, वायरस लो मकदार में चला जाता है, बहुत कम मकदार में हो जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर एड्स वाली सिम्टम्स नहीं आती। तो इसको जितनी जल्दी पेशेंट प्रेजेंट करेगा उतना अच्छा उसकी जो ना ट्रीटमेंट होगी। क्योर नहीं है, क्योर ये होता है कि कुछ अर्सा मेडिकेशन ली और उसके बाद मुकम्मल तौर पे खत्म हो गया और किसी मेडिकेशन की जरूरत नहीं है। अभी तक ऐसी ड्रग तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट है ताकि कॉम्प्लिकेशंस ना हो और पेशेंट की लाइफ एक्सपेक्टेंसी पे भी कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं पड़ता, इसलिए ट्रीटमेंट के लिए जल्दी आना चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। यानी डॉक्टर साहब की अभी तक जितनी भी गुफ्तगू हुई है उससे अगर हम कंक्लूजन निकाल लें तो उसमें यही है कि अगर आपको ऐसी अलामात आए तो फौरी तौर पर आपको अपने मौलिद से रुजू करना चाहिए, बिकॉज़ अगर आप इसको इनिशियल स्टेजेस पर पकड़ लेंगे सो इसको बड़े अच्छे अंदाज में मैनेज किया जा सकता है। इवन अगर आप इसको बड़े इनिशियल स्टेज पर इसको पकड़ भी लेंगे तब भी इसको मैनेज किया जा सकता है, लेकिन टिल नाउ, टिल द मोमेंट इसका कोई इलाज जो है वो मौजूद नहीं है। सो डॉक्टर साहब, एक और इसी से जुड़ा एक और सवाल कि जिस तरह से आपने कहा ये मैनेज हो सकता है लेकिन ये ख़त्म नहीं हो सकता, अल्टीमेटली वो स्टेज कब आएगी जब जो आपका HIV है वो आपके इम्यून सिस्टम को इतने बुरे तरीके से मुतासर कर दे कि आपका जो सारा मतलब ये प्रॉब्लम है ये एड्स में कन्वर्ट हो जाए? अच्छा, वो यही स्टेज है ना कि जब इम्यूनिटी कम होती है तो फिर हर किस्म की इन्फेक्शन जो नॉर्मल पर्सन को इफेक्ट नहीं कर रही होती वो एड्स वाले पेशेंट को इफेक्ट करती है। मसलन टीबी है, एक सिंपल हमारी मिसाल है कि टीबी की इन्फेक्शन है जो यूजुअली उन्हीं पेशेंट के अंदर होती है जिनकी इम्यूनिटी लो होती है। जब एड्स होती है तो उनके अंदर टीबी ने अगर ब्रेन को इन्वॉल्व कर लिया है तो बहुत ज़्यादा लंबी ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी और उसके कॉम्प्लिकेशन भी ज़्यादा होती हैं। फेफड़ों के अंदर हो जाती है, पेट के अंदर हो जाती है, फिर सीएमवी इन्फेक्शन है, साइटोमेगालोवायरस इन्फेक्शन है वो ज़्यादा है, फिर न्यूमोसिस्टिक कार्नाई इन्फेक्शन है जो चेस्ट के अंदर होती है, तो उसके साथ मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए टाइम पीरियड बताना तो बड़ा मुश्किल है कि जी ये कितनी देर में एड्स में तब्दील हो जाएगी, ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। लेकिन इसमें सिंपल यही तरीका है कि हम जब भी अपनी स्क्रीनिंग करवाते हैं, जैसे हम हेपेटाइटिस बी सी की स्क्रीनिंग करवाते हैं, तो लाइफ में एक दफ़ा एचआईवी की स्क्रीनिंग भी होनी चाहिए। हाँ, जिनका हाई रिस्क है, जो आईवी ड्रग अब्यूजर्स हैं, उनकी ईयरली होनी चाहिए। इसके अलावा जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स हैं, उनकी होनी चाहिए। जो सेक्सुअल वर्कर्स हैं, उनकी जो है स्क्रीनिंग जो है ना ईयरली होनी चाहिए, और जिसको हो ताकि उसको टाइमली हम सेग्रीगेट करके और उसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं और वो अच्छा किसी और को ना डॉक्टर साहब, ये पहुंचाए। जो आपने तमाम अलामात बताई हैं और फिर इसकी ऑब्वियसली पहली स्टेज है, इनिशियल स्टेजेस, अल्टीमेटली इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द एड्स, अवॉइड कैसे किया जा सकता है कि HIV आपको मुतासर ही ना करे? इसके लिए हमें क्या प्रिवेंटिव मेजर्स लेने की ज़रूरत है? अच्छा, उसमें वही जो चीज़ें ट्रांसमिट करती हैं हमने उनसे अवॉइड करना है। मसलन नीडल शेयरिंग नहीं होनी चाहिए। जितने भी आईवी ड्रग अब्यूजर्स हैं वो एक दूसरे के साथ करते हैं, हमें उनको इस चीज़ से अवॉइड करवाना है। एक तो वो नशे की वजह से उनकी सेहत खराब होती है, फिर एचआईवी भी हो जाता है, तो मुश्किल हो जाता है कि हम उनको टाइमली हम उनको ट्रीट करना शुरू करें। फिर जहाँ पे भी हमने कोई प्रोसीजर करवाना है वो स्टेरलाइज इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। बार्बर शॉप पे हमारे पास अपनी किट हो तो सबसे बेस्ट है, हम अपनी किट लेके जाएं और अपनी किट के साथ अपना काम करवा के वापस आ जाएं। पार्लर के अंदर जो इस्तेमाल होती हैं तो ज्यादातर जहाँ जहाँ पे कट वाली चीजें हैं वो डिस्पोजेबल हो जाते हैं। ठीक है, फिर जिनसी तल्लुकात में अपने फैमिली तक या वाइफ तक रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं लोगों को, सेक्सुअल वर्कर्स की जो है स्क्रीन होगा। बिल्कुल ठीक हो गया। ये कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो डॉक्टर साहब ने मेंशन की हैं, जिसमें सबसे पहले तो है कि नीडल शेयरिंग जो है उसको अवॉइड किया जाए, और पाकिस्तान में अब इन चीज़ों पर काफ़ी ख्याल रखा भी जाता है। बट व्हाट आई फील इज़ कि नीडल शेयरिंग मोस्ट ऑफ द टाइम एडिक्ट्स में होती है, और उन एडिक्ट्स में होती है जो बहुत ज़्यादा नशे के आदी तो होते ही हैं, साथ उनको सोशो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत ही ज़्यादा लो होता है। सो ऐसे लोग जहाँ पर लैक ऑफ अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, नशे की आदत बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर नीडल शेयरिंग, और फिर उन लोगों में HIV बहुत कॉमन है। डॉक्टर साहब, मैं यही सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि अगर हम
HIV یا ایڈس کی بات کریں یہ کتنا کامن ہے اس وقت پاکستان میں، اور کیا اوور دا پیریڈ آف ٹائم جس طرح سے ایڈوانسمنٹ اور لوگوں کو اس بارے میں اویئرنیس بھی آئی ہے، نالج بھی آئی ہے، حکومت نے بھی سرکاری ہاسپٹلس میں نیڈل شیئرنگ وغیرہ یہ چیزیں اب نہیں ہوتی، تو کیا اس کے پھیلاؤ میں کمی آئی ہے یا ابھی بھی جو کیسز ہیں وہ زیادہ ہی ہیں؟ اچھا، ابھی جو WHO کا 2019 کا ڈیٹا ہے اس کے مطابق پاکستان میں 250 لاکھ جو ہے نا 2,50,000 جو ہے نا کیسز تھے. اس کے بعد ٹھیک ہے، کا ابھی تک انہوں نے ڈیٹا کو پبلش نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے، صحیح، لیکن ہم جو کہہ رہے ہیں نا کیسز زیادہ اب ہمیں فیل ہو رہے ہیں. اس سے جو ہم نے پریونشنز کی ہیں ان سے سپریڈ تو کافی زیادہ پریونٹ ہوا ہے، لیکن کیسز کیوں زیادہ ہو رہے ہیں اس کی ایک وجہ ہے کہ اب اویئرنیس زیادہ ہو گئی ہے تو ہم کیسز جو چھپے ہوئے کیسز ہیں وہ بھی زیادہ مل جاتے ہیں. جب روٹین میں ہم نے اسکریننگ شروع کیا تو کیسز کافی زیادہ مل رہے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ ہمارے جتنے بھی ایڈکٹس ہیں نا ان کے کیسز ہم نے جو ہماری آبزرویشن ہے جو ود آؤٹ ڈیٹا ہے اس میں یہ ہے کہ ایڈکٹس کے اندر یہ بہت زیادہ کامن ہے، وہ نیڈل شیئرنگ کافی زیادہ ہے. تو جتنے بھی پیشنٹ آتے ہیں ان کا اگر ہم ہسٹری لیتے ہیں تو اس میں زیادہ تر نیڈل شیئرنگ والے ہوتے ہیں کہ جی ایڈکٹس ہیں، آئی وی ڈرگ ابیوزرز ہیں، تو ان کے اندر کافی زیادہ کامن ہے. ہمیں اس کے اوپر ابھی اس وقت بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہاں، حکومت نے کافی ہاسپٹلس کے اندر HIV سینٹرز بھی بنا دیے ہیں، تو اس کی اویئرنیس بھی بڑی ضروری ہے کہ پیشنٹ جو ہے نا اس کو صحیح طریقے سے گائیڈ ہو جائے کہ اس ہاسپٹل کے اندر جو ہے HIV سینٹرز ہیں، آپ HIV سینٹر پہ جائیں، آپ کو فری آف کاسٹ میڈیکیشن ملے گی اور سارے ٹیسٹ بھی فری ہو رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، خواتین میں اس کی ریشو کتنی ہے؟ مطلب اگر ہم خواتین کی بات کریں ہمارے معاشرے میں تو کچھ خواتین اب وہ بھی ڈرگ ابیوزرز تو ہوتی ہیں لیکن ریشو اس میں ہم کم دیکھتے ہیں، لیکن جب ہم HIV کے کانٹیکس میں بات کریں تو خواتین میں یہ کتنا کامن ہے؟ خواتین میں بھی کامن ہے لیکن میل کی نسبت کم ہے کیونکہ وہ آئی وی ڈرگ یوزر بھی کم ہیں. پھر ان کا باہر جو ہے جنسی تعلقات بھی بہت زیادہ اتنے زیادہ ریسٹرکٹ ہوتے ہیں، وہ اتنے زیادہ نہیں ہوتے. تو ٹرانسمیشن کا ریٹ فیمیل میں ابھی تک کم ہے. جو ہاسپٹل میں بھی آتے ہیں زیادہ تر میل پیشنٹ آتے ہیں لیکن فیمیل پیشنٹ بھی آتی ہیں. اچھا وہ ایک یہی اور ہوتا ہے چیز کہ ڈاکٹر اس صاحب، میں اگر ہم ایک جب خاتون کی بات کریں جو کہ پریگننٹ ہے لیکن اس کو HIV ڈائگنوز ہو گیا ہوا ہے، اب کیا یہ HIV ماں سے بچے میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے؟ ہاں جی، ماں سے بچے میں ٹرانسفر ہو سکتا ہے. اگر HIV ڈائگنوز ہو جائے تو ہم اس کی ٹریٹمنٹ فوراً سٹارٹ کر دیں اور جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو بھی ٹریٹمنٹ دے دیتے ہیں تاکہ اس کے اندر پھر HIV ٹرانسمٹ نہ ہو. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس کے ساتھ ساتھ یہ تو آپ نے بتا دیا کہ کس انداز میں اچھا، خواتین متاثر ہوتی ہیں. جی جی جی. ایک اور چیز ہے کہ جو جس پیشنٹ میں جو بتانا بھول گیا کہ پیشنٹ کو اگر پرک ہو جاتا ہے کسی HIV والے پیشنٹ کا یا کسی جگہ سے کنٹیکٹ ہو جاتا ہے HIV کے ساتھ جنسی تعلقات کے ساتھ اور اسے پتہ چلتا ہے تو اسے بھی فوراً ہاسپٹل آنا چاہیے. اگر ود ان 48 آورز اس کو ٹریٹمنٹ دے دیں 28 ڈیز کے لیے HIV کی تو اس کے اندر ٹرانسمیشن کے ریٹ آلموسٹ نیگلیجیبل ہو جاتے ہیں کہ بہت کم چانسز رہ جاتے ہیں کہ ٹرانسمٹ ہوگا. تو اگر کسی کا کنٹیکٹ ہو جاتا ہے تو اس پہ انگزائٹی لینے کی بجائے فوراً ہاسپٹل میں آ کے چیک اپ کروا لے تاکہ اس کا ٹریٹمنٹ 28 ڈیز کے لیے مل جائے اور اس کے ٹرانسمیشن کا ریٹ بہت زیادہ کم ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. ایک آخری سوال ڈاکٹر صاحب، میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گی کہ اگر کسی کو HIV خدا نہ خواستہ ڈائگنوز ہو گیا ہے، کیا ایسا شخص نارمل زندگی گزار سکتا ہے؟ یعنی کہ شادی وغیرہ وہ کر سکتا ہے اور اس کے بعد بچے پیدا کر سکتا ہے؟ یعنی اس کی یہ تمام چیزیں یہ متاثر تو نہیں ہوتی HIV کے ساتھ؟ اچھا، جن کو HIV ہو گیا اگر وہ اپنی ٹریٹمنٹ ٹھیک لے رہا ہے اور اس کا وائرل لوڈ بالکل زیرو ہے تو پھر ان کی وائف کو ٹرانسمیشن کے ریٹ بھی بہت زیرو کے قریب ہوتے ہیں، پوائنٹس میں ہوتے ہیں کہ بہت زیادہ کم چانسز ہوتے ہیں. تو وہ نارمل زندگی گزار سکتا ہے، شادی کر سکتا ہے، لیکن اگر وہ ٹریٹمنٹ کو اچھی طرح فالو کر رہا ہے اور باقی ریسک فیکٹر سے بچ رہا ہے کسی اور جگہ پہ پھر اپنے آپ کو اوائڈ کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. سو اٹس آل اباؤٹ ٹیکنگ دا پریونٹیو میئرس، اور اس انداز میں HIV سے آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں بیکاز اگر یہ ہو جائے سو پھر اٹس اے لائف لانگ ڈیزیز اور پھر یہ کبھی ختم نہیں ہوتا، بٹ اٹ از مینیجیبل. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر مزمل فار جوائننگ اس ان آور شو. اور ویورز، ہم سب کو احتیاط کرنی چاہیے جب ہم نیڈلز کی بات کرتے ہیں. اس پر تو سرکاری سطح پر بھی اور اگر ہم پرائیویٹ ہاسپٹلز اور ایوری ویئر اگر ہم دیکھیں سو اس پر تو کافی زیادہ سختی بھی ہے اور لوگوں کو اس بارے میں اویئرنیس
भी है। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, जो एडिक्ट्स होते हैं, जो सब्सटेंस जो इस्तेमाल करते हैं, ड्रग यूज़र्स होते हैं, वहाँ पर ये ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, स्पेशली दोस्त जिनका लो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड होता है और जहाँ पर मल्टीपल ऐसे लोग जो मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप्स में होते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को अवॉइड करके यस आप अपनी ज़िंदगी को तो महफूज बना सकते हैं, लेकिन स्टिल अगर आपका कॉन्टैक्ट हो जाए, इफ़ यू आर स्टिल डाउटफुल, तो इसके लिए विद इन लाइक 48 आवर्स आपको फौरी तौर पर किसी अच्छे हॉस्पिटल, किसी अच्छे डॉक्टर से रुजू कर लेना चाहिए, बिकॉज इसका जितनी जल्दी इलाज होगा उतना आपकी सेहत के लिए और प्रोटेक्शन के लिए बेहतर होगा। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अभी हम वॉल्ड सिटी अथॉरिटी में होने वाली कुछ बेज़ाब्तगियों पर बात करेंगे। वॉल्ड सिटी अथॉरिटी की जब हम बात करते हैं तो इसके हवाले से कुछ ख़बरें ऐसी सामने आ रही हैं कि इसके क़याम के बाद से यहाँ पर जो डीजी वॉल्ड सिटी अथॉरिटी हैं कामरान लाशारी साहब अपने चहेतों पर, यानी कि अपने क्लोज़ वंस पर बहुत ही ज़्यादा मेहरबान है। जो भर्तियाँ हैं वो अपने क्लोज़ वंस के लिए होती हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं वो सारी इन सब के लिए हैं और मेरिट को यहाँ पर नज़रअंदाज किया जा रहा है और मेरिट की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं। सो ये मामला है क्या? हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट रिजवाना शेख इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। रिजवाना, सबसे पहले तो ये बताइएगा ये मामला है क्या, बिकॉज वी आर गेटिंग सो मच कंप्लेंट्स कि यहाँ पर मेरिट को नज़रअंदाज करके जो अपने क्लोज वंस हैं उन पर मेहरबानियाँ की जा रही हैं। जी बिल्कुल, ऐसा हर दौर में ही होता रहा है और डीजी वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी कामरान लाशारी ने भी अपने खास और जैसे पुराने बंदों पर खास नजर करम अभी तक किया हुआ है और मेहरबानियां जारी हैं और एक ही शख्स पर 3 से 4 ओहदों से भी नवाजा जाता है। और इस राय के मुताबिक मैं आपको इसकी डिटेल बताती चलूँ तो वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी ने गुज़िश्ता 10 साल से रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट पर भर्ती होने वाले शख्स जिसका नाम यासिर अरफात है, बगैर डिग्री और तजर्बे के हेरिटेज साइट्स के हाई चार्ज भी दे रखे हैं। और डीजी वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी कामरान लाशारी ने यासिर अरफात को असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ सोशल मोबिलाइजेशन ग्रेड 17 और इंचार्ज साइट ऑफ दिल्ली गेट का चार्ज दे रखा है। और दिल्ली गेट की भी बहुत ज्यादा अहमियत आपको जैसे मालूम ही है। और बस यही नहीं है, के साथ साथ यासिर अरफात के पास असिस्टेंट डायरेक्टर इन्फोर्समेंट का इजाफी चार्ज भी है। ये भी मैंने आपको 3 जो है वो ओहदे बताए हैं। और अभी जो है वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी ने महकमा सारे कदीमा से जो है 3 से 4 लाहौर के तारीखी मकामात भी अपने वो इख्तियार में कर लिए हैं। और उसमें अब मकबरा जहांगीर और मकबरा नूरजहां जो पहले महकमा सारे कदीमा के पास होता था अब जो है वॉल सिटी के पास है। तो अब इसी बंदे के पास जो है यासिर अरफात के पास मकबरा जहांगीर का भी चार्ज दे दिया है अभी रिसेंटली। और इसकी पोस्टिंग जो है वो 26 जुलाई 2013 में ऑर्डर के मुताबिक रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट पर जो है वो भर्ती हुआ। और 20 जनवरी 2014 में वॉल सिटी ऑफ लाहौर अथॉरिटी ने इश्तिहार जारी किया जिसके सीरियल नंबर 28 में असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ सोशल मोबिलाइजेशन की पोस्ट आई। और जराये के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि वॉल सिटी की जानिब से यासिर अरफात के 28 मई 2014 में असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ सोशल मोबिलाइजेशन के ऑर्डर भी जारी कर दिए गए, यानी कि रिसेप्शन की पोस्ट के महज 10 महीने के बाद ही बड़ा ओहदा भी दे दिया। और जो कॉन्ट्रैक्ट था 5 साल का, 5 साल के बाद अब जो कि 2014 की बात थी तो अब 24 आ चुका है। तो 10 साल पे ही बंदे को एक के बाद दूसरे, तीसरे और 4 अभी तक। अच्छा रिजवाना, जिस तरह से आप बता रही हैं कि यासिर अरफात को तकरीबन 10 साल पहले बतौर रिसेप्शनिस्ट जो है उसकी हायरिंग हुई थी और अब उसको काफ़ी जगहों का एडिशनल चार्ज दिया गया है, ये बताइएगा आपने कहा 3 के करीब अभी इस बंदे के पास मुख्तलिफ ओहदे हैं, तो क्या ये तीनों ओहदों की तनख्वाहें भी अलहदा वसूल करता है? बिल्कुल ऐसे ही होता है कि एक ओहदे के साथ साथ 3 तनख्वाहें भी दी जाती हैं। और आजकल आपको भी पता है कि बेरोजगारी कितनी इजाफा हो चुका होता है और सीट्स आती हैं, इश्तिहारात आते हैं अखबारात में, बहुत से लोग जो हैं वो नहीं भी होता है इस्तात के मुताबिक तो कितनी फीसें भरते हैं कि हमें कोई गवर्नमेंट जॉब जो है वो मिल जाए, पीपीएससी की हो या कोई हो, तो इसके लिए भी बहुत ज्यादा बैंक के चक्कर लगाओ और अपना अच्छे खासी रकम जो है वो करते हैं। इसके बाद अच्छा, ये डीजी वॉल्ड मतलब ये डीजी वॉल्ड सिटी अथॉरिटी कामरान लाशारी साहब का यहाँ पर तस्करा हो रहा है, लेकिन ये जो जितनी भी हायरिंग इस डिपार्टमेंट के अंडर होती है वॉल्ड सिटी के अंदर, क्या ये ऑब्वियसली हुकूमत के अंडर ही आती होगी, सरकारी नौकरियां होती होंगी, लेकिन सरकारी नौकरियों में भी 2 तरह की नौकरियां, परमानेंट हैं या आप कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। सो ये तमाम मुलाजिमीन या जिसका भी आपने जिक्र किया यासिर अरफात का, ये कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया गया है, इसका कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू होता है या ये परमानेंट है? इसको मतलब इनकी यहाँ पर रिटायरमेंट्स होती हैं, फिर पर्क्स एंड प्रिविलेज रिटायरमेंट के बाद मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ पेंशन और जो दीगर फैसिलिटीज़ होती हैं?
جی بالکل، جیسا آپ کہہ رہی ہیں کہ پہلے جو ہے یہ کانٹریکٹ جن کے آرڈر ہوئے ہیں وہ 5 سال کے ہوئے تھے، لیکن 5 سال ختم ہونے کے بعد جو آپ کے اپنے کلوز ونس ہوتے ہیں تو ان کو جو ہے وہ رینیو کانٹریکٹ کر دیا جاتا ہے، اور آپ کو جب آپ کسی کے جو بیوروکریٹ کے بہت زیادہ پاس ہوتے ہیں تو آپ کے لیے کام نکلوانا کرنا بالکل بھی کوئی بھی مشکل نہیں ہوتا ہے. اور جب ہم نے، میں آپ کو ساتھ یہ بھی اضافہ کرتے چلوں کہ میں ایک ہی بندے کی بات نہیں ہے، میں نے وال سٹی کے ترجمان سے بات کرنے کی کوشش کی کہ بھئی یہ ریسیپشن کی پوسٹ پہ بھرتی ہوا ہے تو آپ نے اسے اتنا ہائی چارج دے رکھے ہوئے ہیں، اور اتنے واقعات بھی اندرون لاہور میں زیادہ آتے ہیں آتش زدگی کے، جیسے گزشتہ روز 10 بندے جہاں بھک ہوئے ہیں اور دل خراش واقعہ پیش آیا. تو وال سٹی میں بھی کوئی اتنا کام نہیں کیا جاتا، صرف ایک دہلی گیٹ کو فوٹو سیشن تک کہ وہ کر دیا جاتا ہے. باقی جو لاہور کے 12 دروازے ہیں ان کی آپ اتنی خستہ حالت ہے، سارے جگہ جگہ لٹک رہی ہوتی ہیں. تو وال سٹی کے ترجمان نے کہا کہ اس کی کوئی بے بنیاد ہے، حقیقت کے برعکس ہے، یہ تو پرانے معاملات ہیں، اچھا یہ تو اب ختم ہو چکے ہیں. تو انہوں نے ہیلے بہانے آگے سے دکھائے. اچھا ایک اور چیز فرزانہ، رضوانہ میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ جس طرح سے آپ نے کہا 3 عہدے اس وقت ان کے پاس ہیں، پھر جب ہم بات کرتے ہیں کہ کسی بھی انڈیویجول کو جب کسی بھی اور جگہ کا ایڈیشنل چارج دے دیا جاتا ہے، کوئی ایک اضافی عہدہ دے دیا جاتا ہے، تو موسٹ آف دا ٹائم یہ سب کے دیکھنے میں آتا ہے، نوٹ کرنے میں آتا ہے کہ کسی ایک جگہ کا کام بھی متاثر ہونے لگ جاتا ہے. یعنی کہ پھر ایک ہی بندہ ہے نا، اس نے اگر 3 جگہوں پر کام کرنا ہے تو ہو سکتا ہے اس کی کیپیبلٹی یا کیپیسٹی اتنی نہ ہو. اس پہ جب اوور لوڈ ہوتا ہے تو جو اس کا بنیادی طور پر اس کی ذمہ داری ہے وہ بھی ٹھیک سے انجام نہیں دے رہا ہوتا. تو یہ جو 3 عہدے ہیں اور obviously پھر ان کے ریزلٹس ہم کیسے دیکھ رہے ہیں، یعنی لوگوں کی جانب سے اس پر کیا کہا جا رہا ہے، کوئی کمپلینز وغیرہ آتی ہیں، یا اگر یہ 3 عہدے ہیں تو وہ اس کے ساتھ جسٹیفائی اس کو کر رہے ہیں، کام وغیرہ ٹھیک کر رہے ہیں؟ لوگوں کی جانب سے تو بہت زیادہ شکایت کی جاتی ہے کہ اندرون لاہور میں کوئی پرسان حال نہیں ہے، لوگوں کے لیے کوئی آگ لگ جائے کوئی وہ انتظامات نہیں ہے، نہ بر وقت ریسکیو پہنچ سکتی ہے، نہ کوئی فائر بریگیڈ پہنچ سکتی ہے، نہ کوئی زیر زمین کوئی تاروں کا کوئی کام کیا گیا ہے، نہ کچھ ہے. تو لوگ تو بہت زیادہ جو ہے وہ کمپلسری کی زندگی ادھر گزارنے پر مجبور ہیں. اور ابھی جیسے ابھی نا چوتھا چارج، 3 تو پہلے میں نے آپ کو بتایا، اب چوتھا چارج جو ہے وہ مقبرہ جہانگیر کا بھی دے دیا گیا ہے. تو ایک مقبرہ جہانگیر کے پاس ادھر بھی کوئی ابھی محکمہ سارے قدیمہ سے ہی ابھی نے دوبارہ جو وال سٹی کے اختیار میں آیا ہے تو ابھی انہیں چوتھا چارج سے بھی نواز دیا گیا ہے. تو ابھی یہ جناب جو ہیں وہ 4 تنخواہوں سے جو ہے وہ انجوائے بھی کر سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ ایک ہی جگہ بندے کے 4 ویسے لوگوں کو کچھ نوکریاں معلوم دے ہو دی گئی سکا ہیں. ہے کہ جو ان کے کلوز نیئر اینڈ ڈیئر ونز ہیں ان سے مطلب تعلق کیا ہے، رشتہ کیا ہے؟ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کے اپنے رشتہ دار دور دراز کے بھرتی کیے جاتے ہیں، کوئی سفارشی کلچر ہوتا ہے، اور اسپیشلی یہ جو شخص جس کی ابھی آپ یاسر کی بات کر رہی ہیں، یاسر عرفات کی، چوتھا عہدہ اس کو مل چکا ہے. تو کوئی یہ معلوم ہو سکا یہ اتنا کلوز کیسے ہیں؟ یا بعض لوگ خود مطلب کسی کی ہم عام زبان میں یہ کہتے ہیں پالش کر کے کسی کے قریب ہو جانا ہے، کسی کی خوشامد بہت کرنا. خوش آمدید ہے ہر جگہ کے جس کی حکومت ہے اس کی مائٹیز رائٹ والا یہ عہدہ ہوتا ہے. اور کامران لشاری خود بھی 2012 سے وال سٹی کے اوپر قائم ہے، اور ان کے پاس خود بھی اب محکمہ سارے قدیمہ یعنی کہ 2 جو ہے محکموں کے وہ ڈی جی بھی ہیں، خود بھی ان کے پاس 2 سے 3 چارج ہیں. اور اب جو ان کے آگے جو ان کے خاص لوگ ہوتے ہیں چہیتے ہوتے ہیں تو ان کے پاس بھی ظاہر سی بات ہے خوش آمدید اور وہ چاپلوسی جسے کہا جاتا ہے ایک لفظ وہ کر کے آپ بس بٹرنگ کر کے آپ جیسے مرضی آپ کر سکتے ہیں 3 سے اچھا 4. جس طرح اور سے ابھی خالی آپ نے بھی کہا کہ 2012 سے یہ جو چارج ہے ڈی جی وارلڈ سٹی کا یہ کامران لاشاری صاحب کے پاس ہے. اچھا ہم نے ان کے حوالے سے بہت یہ بھی سنا ہے کہ ان کا لاہور کی تزئین و آرائش میں ان کا بہت زیادہ کردار ہے، لاہور کی خوبصورتی میں بہت زیادہ کردار ہے، انہوں نے بڑا کام کر کے دکھایا ہے. لیکن میں آپ سے یہ بھی یہاں پر جاننا چاہوں گی کہ ابھی جس طرح سے یہ کمپلین سامنے آئی ہیں یا یہ بے ضابطگیاں سامنے آئی ہیں، میرٹ سے ہٹ کر کام ہو رہا ہے، کیا ماضی میں بھی کبھی اس طرح کی کوئی کمپلینز منظر عام پر آئی ہیں کامران لاشاری صاحب کے حوالے سے خود؟ بہت زیادہ کمپلین سامنے آئی ہیں کہ کام تو کیا جاتا ہے، فنڈس بھی بہت زیادہ لیے جاتے ہیں، اور نگران حکومت کی بھی خاص نظر کرم ہے کامران شاہی صاحب کے اوپر. لیکن اس کے بعد قلعے میں بھی جو بے ضابطگیاں ہوتی ہیں، کام ہوتے ہیں، پرائیویٹ فنکشنز ہوتے ہیں، کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ یہ سارا جتنے جو پیسے ہوتے ہیں وہ کامران شاہی کے ہی اکاؤنٹس میں جا رہے ہوتے ہیں.
बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक आखिरी सवाल, फिर उसके बाद इस सेगमेंट को वाइंड अप करेंगे। मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि हमारे यहाँ पर सिफारिशी कल्चर, किसी की बैक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना, आपके पास किसी किस्म की भी मतलब सियासी असर व रसूख या किसी भी हवाले से, जैसे हम ब्यूरोक्रेसी के सिस्टम की बात करें तो इसमें भी आपकी बहुत ज़्यादा पहुँच और आप बड़े वेल कनेक्टेड हो तो आप किसी ओहदे पर एक तवील अरसे के लिए बराजमान रह सकते हैं। कामरान लाशारी साहब का अपना क्या इस हवाले से एक कनेक्शन है कि वो इतने साल गुजरने के बावजूद भी आज भी ये ओहदा उनके अपने पास है? हुकूमतें तो तब्दील होती रहती हैं लेकिन स्टिल क्या कोई सियासी असर रसूख है या ब्यूरोक्रेसी में इनकी बहुत चलती है? क्या मामलात हैं जिसकी वजह से इतने साल गुजरने के बावजूद भी ये ओहदा किसी और को नहीं दिया गया? यही बात है कि जब कोई हुकूमत बदलती है तो उनके साथ जैसे सूरज या कोई जैसा देश वैसा भेस हो जाता है। तो जैसे हुकूमत कोई भी बदलती जाती है तो कामरान लाशारी के बहुत ज़्यादा अदालत में भी केस चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा समातें भी हो चुकी हैं कि ये इतना मतलब तकरीबन 12 से अभी 23 की बात कर ली जाए तो इन्हें इतना अरसा हो चुका है, तो ये वहीं के वहीं कायम है और ये अपने असर और शौक इतने को मजबूत बना लेते हैं कि जितनी हुकूमतें आती हैं और जाती हैं इनको कोई भी फर्क बिल्कुल भी नहीं पड़ता है। और बिल्कुल अभी जो ठीक इनके हो गया पास जी। थैंक यू सो मच रिजवाना शेख, हमें इस तमाम तर मामले के हवाले से अपडेट कर रही थी। और ये हमने तो स्टोरी आपके साथ शेयर की, लेकिन माजी में भी वॉल सिटी के हवाले से इस तरह से बहुत सी कंप्लेंट्स मंजर आम पर आ चुकी हैं। और जब हम पाकिस्तानी कल्चर की बात करते हैं तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के हर डिपार्टमेंट में नज़र करम भी होती है, सिफारशी कल्चर भी होता है, खुशामदी टोले भी होते हैं और खुशामदी टोलों की फिर प्रमोशंस भी होती हैं। तो यहाँ पर हमारा जो पूरा सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड है और ये एक महकमे तक महदूद नहीं है, ये ओवरऑल इट्स वाइडली स्प्रेड, जिसको मेरे ख्याल में पूरे सिस्टम को ठीक किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सिस्टम को ठीक नहीं किया गया तो हर थोड़े अरसे के बाद इस तरह की कंप्लेंट सामने आएंगी और हम उसको डिस्कस कर रहे होंगे। बट रिजवाना हमारे साथ मौजूद थी, इस तमाम तर मामले के हवाले से अपडेट कर रही थी। इसी के साथ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद।